दुर्गा माच हे दुर्गादास दुर्गा पडल्या अरे मासे यर चेक करताना गावतले रे आमकां विज्युअल तुका मागीर मेन पडत दुखून रोहन रे टक्कर गुण येऊन घेऊन लागलेला कोणा खातीर नाल्ले एक्सिड आम्ही डिसिप्लिन घालतो टायमार शाळेक बसूंक जाय पयलीं एकूच इश्यूचेर आमी उलयना तुमी ते मागीर हे नो बट वॉट इज एग्जामिनेशन पेपर इज नॉट इश्यू इज ओनली सीफर discriminatory SOP is the issue. That is all. But we don't want to divert the issue to any other. कैमरा ना ना अशा असू रे सकल काढून हय मातसो फुडें यो पुरो ओके काढून लो काय हां काढून सकल काढून यस अशें रोहन बिहन करता आमी आज चीफ सेक्रेटरीक आनी पोर्ट सेक्रेटरीक मेळिल्ले आहा आमी तांकां 2 मेमोरेंडम सबमीट केले बेसिकली मेमोरेंडमाचेर अशें आहा वी वॉन्ट टू नो द प्रिपेरेडनेस ऑफ द गव्हर्मेंट with regard to fighting COVID, especially because of the spike in cases in the recent past. Secondly, an announced SOP
for international travelers, which is discriminatory towards ethnic Goans. जो गोंयकार आहा, जो आपले फर्स्ट होमाक येवपाक सोदता पडतो, ताका कायदो एक, आनी जो नॉन गोवन आहा, दिल्लीवालो आहा, जो आपल्या सेकंड होमान येवंक सोदता ताका कायदो दुसरो आनी चड लिनियंट. हे डिस्क्रिमिनेटरी SOPचे अगेन्स्ट आमी मेमोरेंडम दिल्लो आहा आनी आमी चीफ सेक्रेटरीक पॉयंट आवट केला की 24 तारखेक जो ऑफिस मेमोरेंडम तांकां आयला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर क्लियर कट म्हणटा की स्टेट हॅज पावर्स टू मेक ओन SOP विथ रिगार्ड टू इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर्स. हाजो अर्थ कितें जाता की स्टेटीक तर आपले खूद गोंयकारांचें पडलां, स्टेट तर खरी गोंयकारांची आनी हो सरकार जर गोंयकारपणाचो सरकार जाल्यार SOP चेंज करा. नॉन गोवन्स डोमेस्टीक ट्रॅव्हलरांक जो कायदो आहा तांकां ऑप्शनां दितात की तुमी 14 दीस होम क्वॉरंटायन करात, ऑप्शन. दुसरें 2000 रुपया दिवन टेस्टिंग करा. आनी हांकां कितें सांगतात ते काल 7 दीस केला तें पसून हांवें ताका सांगतकर चीफ सेक्रेटरीक हांवें सांगतकर की 14 दिसाचे 7 दीस होम अफेर्साचे नव्यो गायडलायन्सा प्रमाणे देंवयला म्हणून मागीर सरकारान केला ताजें आमी अभिनंदनूय केलां. पूण हाजो अर्थ न्ही कोण व्हडलो फावोर केलो म्हणून, हो फावोर न्ही, हो तांचो हक्क, हो सगळ्या देशांतले भारतीयांचो हक्क आहा. पूण हें जें चलता पळय आतां कितें चलता जातून स्थानीक गोंयकार म्हळ्यार फक्त तारवटी न्ही, हांगा तारवटेचे रिप्रेझेंटेटीव आहा आमचे कडेन, फक्त तारवटी न्ही, नॉन रेजिडंट गोवन्स म्हळ्यार जे गोंयकार स्ट्रँडेड आहा, रिजनलान ते सांगले ते कॅम्प्सांनी आहा म्हणून गल्फाक भितर, सगळे गोंयकार जे भायर आहा तांचे कडेन भरपूर पोटलो आहा अशें ना. हें सरकाराक अशें दिसता की जे तारवटी आहा, जे कोण भायर आहात, भायले देशान आहा, तांचे कडेन व्हडलो पोटलो आहा म्हणून, पोटलो ना तांचे कडेन. दे आर ऑल्सो पीपल इन डिस्ट्रेस. आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्साच्यो गायडलायन ज्यो आहा त्यो क्लियर कट म्हणटा की दोज हू आर इन डिस्ट्रेस दे कॅन बी वेव्ड एवरीथींग. पेड क्वॉरंटायन म्हणटा ती वस्तूच ना. सो सरकार, गोंयचो सरकार पयशे कित्याक करूंक सोदता पेड क्वॉरंटायन करून? हाज्या खातीर आमी पोर्ट्स सेक्रेटरीक मेळिल्ले आहा. आमी क्लियर कट लिगल पॉयंट्स दिल्ले आहा हाव दीस इज वायलेटीव ऑफ नॉट ओनली नॅशनल लॉज बट ऑल्सो इंटरनॅशनल लॉज. इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स जी आहा WHO काडिल्ली, जंय इंडिया इज अ सिग्नेटरी, ती कशी वायलेशन जाता. आनी फक्त जर पयशा खातीर करता जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना एक फंड आसता, डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड म्हणून, तो डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड कित्याक वापरनात तुमी? कळ्ळें तुका न्ही? सो हे आमी कन्सर्न्स तांकां सांगिल्ले आहा. बेसिकली वी हॅव आस्क्ड फॉर अ व्हाईट पेपर ऑन वॉट इज द स्टेट्स प्रिपेरेडनेस. आतां सडनली लोक येतात. काल मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की 4000 टुरिस्ट येवपाचे आहा म्हणून. कांय न्ही करून सांगलें ताणें 4000 टुरिस्ट म्हणून. फ्लायटी इतल्यो येवपाच्यो आहा म्हणून. फ्लायटी कॅन्सल जातकच क्रेडिटूय घेतलें. पयलीं सांगलें की फ्लायटी आतां येतल्यो, सगळें दुकान उगडें जालें म्हणून, आनी मागीर फ्लायटी कॅन्सल जातकच आपल्यान सांगिल्लें म्हणून सांगलें आनी ताजें क्रेडीट घेवपाक गेलो. पूण सगळे जर हे भरमसाट आयले जाल्यार स्टेटाचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जो प्रेशर पडटलो ताजेर आमचे प्रिपेरेडनेस कितें आहा, कितले आमचे कडेन वेंटिलेटर आहा खरें, कितले आमचे कडेन ICU बेड्स आहा खरी, हाजें सगळें आमकां जाय. अजून मेरेन टेस्टिंग जावंक ना. पयर मुख्यमंत्र्यान व्हडलें सांगलें आनी तुमी प्रेसांनी तें कॅप्चर केलें की वी हॅव गॉट हायस्ट पर मिलियन. मिलियन म्हळ्यार कितलें? 10 लाख म्हळ्यार मिलियन. आमचें पॉप्युलेशनूच आहा 1.5 मिलियन. सो इन अदर वर्ड्स he has tested how much? He has tested 8 per 1000. 1000 गोंयकार जर धरले जाल्यार तातूंत 8च लोकांक टेस्ट केले जाय. सर्वे कित्याक केल्ली? सर्वे जी केल्ली तातूंत कितले लोकांक टेस्ट केले तुमी? सो वोगीच करपा खातीर दाखयतात, लोकांक दोळ्याक पानां लावपा खातीर लायतात, अशें राजकारण करूं नाकात. आमी तांकां म्हणटात ब्रिंग अ सिस्टम. डोंट लेट द सॅक्रिफायस ऑफ गोवन्स फॉर द लास्ट 60 days गो इन वेन. बिकॉज जे भशेन आज चल्लां की सगळे येतात ते होम क्वॉरंटायन मागतले. दुसरे सायडीन दुसरे गोंयकारां मदीं एक सामकें फिलींग जालां. चड करून आमचे गोंयकार भाव जे भायर आहात ते तांकां अशें दिसता की आमी गोंयकार काय कितें काय म्हणून. सरकार गोंयकारांचो काय सावंतवाडीचो काय म्हणून हो प्रश्न पडला लोकांक.
सो हाजे खातीर म्हाका सरकाराक सांगपाक जाय आनी आमी चीफ सेक्रेटरीक सांगला. चीफ सेक्रेटरी म्हळ्यार कित्याक गेले आमी, बिकॉज ही इज द चेअरमॅन ऑफ द स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी which takes major decisions in the case of when there is this pandemic and a disaster. हाजे खातीर आमचें डिमांड असो आहा की एक म्हणल्यार डू अवे विथ द डिस्क्रिमिनेशन. हें जें डिस्क्रिमिनेशन आहा तें काडून उडयात, सगळ्यांक इक्वेलिटी दियात. जे नॉन गोवन्स येतात तांकां टेस्टिंग कंपल्सरी करातूच. तांकां तुमी कशें घेतात तशें भितर तांचे एक हें दिता, एफिडेवीट दिता आनी ताचेर तुमी तांकां भितर घेता. सो गोवा स्पेसिफीक SOP म्हणटा तो जावपाक जाय. गोंयकारांचो जर सरकार हो जाल्यार गोवा स्पेसिफीक SOP जावंकूच जाय. भायल्यांक जे आमचे बोटीर आहा भाव तांकां ऑलरेडी DG शिपिंगान सांगिल्लें आहा की 14 days क्वॉरंटायन जावंक जाय म्हणटा. प्लस 7 days लायता म्हणजे तांकां 21 दीस जाले. प्लस ते बोटीचेर आहा. सो अशें जाता की दे आर ऑलमोस्ट क्वॉरंटायन फॉर 2 months एंड द कंडिशन्स ऑन देअर बोट्स आर मच बेटर देन अवर हॉस्पिटल्स हियर. तांची सॅनिटरी कंडिशन्स ऑन द शिप्स आर मच बेटर देन हॉस्पिटल्स हियर. सो अशें हातून म्हाका दिसता की सरकार गोंयकारांचेर अन्याय करता, क्लियर कट हो अन्याय करता आनी हो अन्याय तांणी काडचो म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्लें आहा. जर ते काडनात जाल्यार गोंयकार जें कितें करूंक जाय तें करूंक लागतले. आमी तांकां वचून कर म्हणनात. वी कीप होप दॅट दीस गव्हर्मेंट वील एटलिस्ट अवेकन फ्रॉम इट्स स्लंबर. इफ नॉट समथींग वील हॅपन which will make Goans also prove to this government that this is Goa and Goa is meant first for Goans. हे आमी दाखोवन दिवचें पडटलें. सेक्रेटरीचो रिस्पॉन्स कसो जालो? चीफ सेक्रेटरी एग्रीज टू 1 or 2 things. ताजो एक पयलीं क्वेश्चन आसलो, सगळे ब्युरोक्रेट करतात की नो इट इज MHA गायडलायन्स. हांवें ताका दाखोवन दिल्लें आहा की MHAन तुमकां रायट दिला टू मेक युअर ओन गोवा स्पेसिफीक SOP. हें सांगतकर तो मातसो आसलो आपूण डिस्कस करुया म्हणटालो. पूण ताजें अदरवायज हें आहा की आपूण हें होम अफेर्साक धाडटा एंड वी वील सी दॅट इट इज डन. आमी ताका सांगलें की तूं सरकारा कडेन उलय बिकॉज यू आर द चीफ सेक्रेटरी एट दॅट टायम एंड यू हॅव टू वी आर ऑल्सो गोइंग टू मीट विश्वजीत राणे बिकॉज ही इज द हेल्थ मिनिस्टर एंड ही हॅज टू बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ते कितें जाला ते दोगूय जाण अशें तशें खेळटात. पयर ताणें नेगेटीव सर्टिफिकेट मागलें म्हणून. आतां नेगेटीव सर्टिफिकेट खंय गेलें? कितले जाण नेगेटीव सर्टिफिकेट काल घेवन आयले, विमानान आयलेले. सो विश्वजीताकूय आमी थोडे क्वेश्चन विचारपाचे आहा. आतां आमी थंय वतात. पूण आमचो स्पेसिफीक हो इशू आहा. वी डोंट वॉन्ट टू डायवर्ट टू एनी अदर इशू. इशू इज अबाउट स्ट्रँडेड गोवन्स हू आर seafarers and who are non-resident Goans who are stranded internationally. You talk about discrimination. Yes. And the first other thing is that पहिला 14 days आले, मागीर it came down to 7 days. Yes. It came why? Because of MHA guidelines, No, now you are- not Goa government guidelines. Now you are talking about totally wave away from all this. We are saying because the person who is coming from a red zone like Delhi, आज कितें जाल्लें आहा, आंध्र प्रदेशान एक कायदो काडला पयर की जे लोक मध्य प्रदेशान, गुजरातच्यान, महाराष्ट्राच्यान, राजस्थानच्यान आनीक एक स्टेट आहा दिल्लीच्यान आनी तामिळनाडूच्यान तामिळनाडूच्यान हे जे 5 स्टेटीच्यान येता तांकां कंपल्सरी होम क्वॉरंटायन, इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन फॉर 7 days म्हणून. आनी आमी कितें करता हांगा? आमी सादें एक पेपराचेर तांचे एफिडेवीट घेता आनी तांकां होम क्वॉरंटायन दिता फॉर दोज हू डोंट इवन हॅव होम्स. ते गोंयकार पसून न्ही. आनी जे आमचे तारवटी भाव जे आमचे घरा येवंक सोदता पडते टू दे आर फर्स्ट होम, दे आर एथनीक गोवन्स मरे. तांचे खातीर इकॉनॉमी उरली मरे गोंयची. तांकां आमी पयशे दी म्हणटा, तांकां दिश्टायतात, तांकां थंय हाड, बॉम्बे यो म्हणटा ते बसीन खटाऱ्या बसींनी हांगा पडटे हाडटा. अरे एअरपोर्ट ओपन कित्याक जायना? तांच्यो फ्लायटी लँड जावपाक एअरपोर्ट ओपन कित्याक जायना? MPT बोट हाडून कित्याक दिना? कित्याक आहा तें गोंयांत नाल्यार? कसलो गोंयचो सरकार हो गोंयचो सरकार जो दिसत ना. काल दीपक केसरकरान स्टेटमेंट दिला, जो प्रुडंटाचो जो चॅनल आहा तो सावंतवाडीचो, तो हांवें दाखोवन दिल्लो आहा. तो म्हणटा कितें की थंय जे सावंतवाडीन लोक आहा ते आपल्यान बाबू आसगांवकारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या म्हणून आनी ताणें आमकां सांगलां की तांकां डायरेक्ट येवपाक दिता म्हणून. अरे म्हळ्यार सावंतवाडीच्या लोकां खातीर इतलो फावोर आनी गोंयकारांक सारकें हें. गोंयकारांक कितले पडटा ते कॉस्ट कितलो जाता तो? 20,000 रुपया सुमार मारतात ते 7 दिसांक वचून केले जाल्यार. 2,500 रुपया दिसाक धरले जाल्यार. आतां कोण म्हणटा की कोण कोण मदीं ब्रोकर आहा म्हणून, ते कोण ते एजंट आहा म्हणजे कोण JM बक्षी आनी कोण ते बोटी कडच्यान आनी पयशे घेता. हे लोकांक फाल्यां जर परतें कोवीड बिवीड सगळें शांत जालें जाल्यार गोंयकाराक ते घेतले ते बोगार खोंड बांदून धाडटले परते.
म्हणटकीर तुमचो सरकार मोस्ट अनकोऑपरेटीव म्हणून. सो अशा हातून वी एज पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव वी हॅव टेकन अप दीस इशू. दीस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दीस इज नॉट अबाउट टार्गेटींग द BJP, बट द गव्हर्मेंट इज एंटी गोवन. गोवन सीफेरराचो फ्युचर दाखना कित्याक फुडें जेन्ना तांकां परत तारोट्यांक बोटीचेर वचपाक पडटलें पयलीं पावनी मरे तांकां घरा, मागीर फुडली ती बोट बीट कितें ती. अजून कोरोनाची स्पायक जावपाची आहा जुनान म्हणटात. एम्साचो डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया म्हणून ताणें म्हणिल्लें आहा की देशाची स्पायक जून आनी जुलायन जावपाची आहा म्हणून. आनी सडनली आमचो मुख्यमंत्री इतलो उमेदीन ओपन अप करता. काँग्रेस पार्टी ताजेर एक उतर उलयना. कित्याक उलयना? दोगूय जाणांक जिल्ला इलेक्शन चड इम्पॉर्टंट आहा अशें दिसता म्हाका. आमचें हेल्थ इम्पॉर्टंट काय जिल्ला इलेक्शन इम्पॉर्टंट? काल सुप्रीम कोर्टान दिल्लें आहा सोशल डिस्टन्सिंगाचेर इन द फ्लायट की हेल्थ ऑफ द इंडिविज्युअल इज द फर्स्ट रिजन फॉर मेकिंग अ SOP म्हणून. हांगा जो SOP गोंया करता तो हेल्थ धरून करता काय ना हो प्रश्न आहा. ताजे खातीर आमी ते हेल्थ मिनिस्टरा म्हणान वता. सीएमाकूय मेळटले तुमी? ना येवंकूच ना खंय तोय बी. तुम्ही हेल्थ मिनिस्टराक मेळटले काय मागीर सीएमाक मेळटले? सीएमाक टायम ना आमचे खातीर. सीएमाचे चीफ सेक्रेटरीक सांगिल्लें रेजिनाल्डाक केन्ना टायम मेळ्ळा तो सांगतलो जाल्यार. व्हॉट इज युअर फील ऑन ऑल दिस? Paid quarantine change, I have been telling the Chief Minister continuously, don't interfere in paid quarantine issue. It will be called a scam. And believe me, in few days it will be called a scam. I will stop talking and people will start speaking. I have told them, see, जायत जाणांक त्रास जाता तिका. For example, seafarersanक issue चल्लेले ते बडे 20 days, 21 days, 30 days बोटीचे आहेत. थोडे 40 days जाले भितर आहाय. एक कॅबिनात हांव चॅलेंज मारता आमगे पॉलिटिशियनां एक कॅबिनार रावपाक कोणाकूच. कपासा जाले एक कॅबिनार रावाय 40 दीस. 40 रात भायर वसाय, 40 दिसू रावाय. जात जालें तुमकोडे. म्हाका चोवपा जाय कोणाको जात तें. आनी हें कितू त्रास कोन्न पयल्या तें क्वॉरंटायनाचेर तेका पयशे घेवप. पयले 14 दीस घेयले, पयले एजंट घेयले, पयले तेंकां हें दीत म्हणून लागलो. फ्रॉम डे 1 टील नाव चीफ मिनिस्टर तेगे स्टँड चेंज करीत आहा. वाय? खूंय तरी गोंयकाराक त्रास जाता म्हूण आमगे लोकांक त्रास जाता म्हूण ते कट म्हूण तो चेंज करता. काल देखून तेणें चेंज केलें कित्याक विश्वजीत राणेन तेका आनी कितें सांगिल्लें आनी कितें जालें. आतां चेंज कित्याक करता? तूं सारका जाल्यार तूं पेड क्वॉरंटायन आला वाय आर यू चेंजींग क्वॉरंटायन इशू एंड रेट्स? वॉट इज द प्रॉब्लम? तूं सारका आहा न्ही, तुका एजंट सारके वाय आर यू चेंजींग इट? डोंट चेंज इट. कम ऑन, लेट अस सी हू हॅज द इगो. लेट अस सी. हे लोकांक त्रास कोन्न हे क्वॉरंटायन सेपरेट कोन्न तेगे कंपनी कित कोन्न तांकां पोतून घेतले? हाव वील दे हॅव एनी रायट टू फायट वीथ द कंपनी टू टेक दॅम बॅक अगेन? दे हॅव गॉट इश्यूज नाव. एनीवे, नाव इम्पॉर्टंट इज क्वॉरंटायन एक फॉरेन कोवीड मो आसना आनी एक इंडियन कोवीड मो आसना. भायर सान लोक आहाय थोडे कॅम्पान आहाय. कुवेट, UAE थोडे कॅम्पान आहाय. तेंगे हें काबार जालो आहा तेंगेलें नो, देयर कॉन्ट्रॅक्ट इज ओवर. The moment contract is over, the insurance is closed. The moment insurance is closed, health तांकां हें मेळना. If something happens, touch wood, कितें जालें जाल्यार आज तांकां हॉस्पिटल केअर मेळना तांकां. दे आर ऑन द रोड, रस्त्यार आहाय. तांकां सॅलरी ना, तांकां जेवण सारकें ना. आयडेंटिफाय कर, तांकां पयलीं हाड. तेंय सॉल्व ना. कोणा कोण गेल ना. थिंगा मायनींग ट्रक कितको भितर हाडपाचें बेगीन तें चालू आहा. मोडो कितको स्टार्ट करपाचो तें चालू आहा. कॅजिनो केन्ना कॉमेस करया त्यो डेट फिक्स जाल्याय तें डेट पडोवंक लागले. ते मोडक्या नंबरा मशीन हाल्या पोरां तेश कोन्न डेट पडपाक लागले. ऑल दीस इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आमगे इंट्रस्ट ऑफ गोवा काम करपा हांव बोब मारीत आहा तांकां आनी ते आयकपा रेडी नाय. बी प्रिपेर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वन्सीस. देर आर लॉट ऑफ पीपल. जायत लोकांक त्रास जालो आहा आनी हो जो तर त्रास हो गव्हर्मेंट लोकांगे एलिवेट करूं सोदना, जेवपा सोदना जाल्यार गव्हर्मेंटाक फेस करपाक तयारी धरपाची आनी गव्हर्मेंटान मुखेल स्टेप घेवपाची तयारी जो तरी तेगे आहा जाल्यार आमी लोकांक आज पासून कोणा सांगलो ना. आमी लोकांक म्हणलो ना आजून देखून तुमी रस्त्यार ये कितें ये कित्याक आमी कॉपरेट केला. हांवें जाल्यार एज फॉर मी आय हॅव कॉपरेटेड रायट फ्रॉम द डे 1 टील टुडे. हांव ग्रावंडार आहा फ्रॉम डे 1 टू टुडे इन द इंट्रस्ट. आमगे लोकां इंट्रस्टाक आमी आहाय आनी आमी झगडत आहाय लोकांक इंट्रस्टा लागून. सो मुगे मागणें गव्हर्मेंटाक, लिसन टू द वॉयस ऑफ द पीपल. डोंट बी अ गव्हर्मेंट वीच इज फॉर प्रो रीच. म्हणजे वेस्तांक दुसऱ्या मनशांक गोंया हाडपाक हितू दीस क्वॉरंटायन कोन्न, हितू हें कोन्न, हितू लॉकडावन कोन्न
What is the benefit now? Maharashtra state की जाते चोय आज पासून even today one area is locked down. Even today, I think Maharashtra government is not mad. Lockdown करपाक seal करपाक धाकलीशी area because 500 cases मेळटाय. So the government of power should be wise enough to act. If they don't act, there is no other option. We will have to see that we get justice in some other ways. सर सायकोलॉजिकली ट्रामा तेम फेस करता आसतले पळय रिजनल्स मुंबय आता 2600 कंटेनमेंट एरिया हॉटस्पॉट ह्या हॉटस्पॉटान रावपी भितर जी येता थंय कशें आहा की त्या भागांतून कंटेनमेंट हॉटस्पॉट जाल्ले पॉझिटिव्ह मेळ्ळे ते येता तेंच्या बाबतींत कितें ना ना आमचो एक सादो हे आहा राव एकूच मिनिट आमी कितें म्हणला न्हू आमी इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलरांचेर आमी एक तांकां क्लियर हें सांगला की धर तूं डॉमेस्टीक ट्रॅव्हलराक होम क्वॉरंटायन करपाक तुजी तयारी आहा जाल्यार इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलराकूय बी होम क्वॉरंटायन करपाक दिवचें आतां ताका राखतलो कोण दर्यात 4000 आयले ताका राखतलो कोण काय म्हणून प्रश्न येता हें असोसिएशन जें आहा सी फेरर असोसिएशन ऑफ गोवा तांणी सांगिल्लें आहा की आमी विलेज वॉर्डन्स घालतात दीस इज अ proposal that we have given the government. They will have village wardens. They will guard the people and ensure that social distancing happens, that violation of the home quarantine does not happen. कळ्ळें तुका न्ही सो सरकाराक आमी वगैरे त्रास करूंक येवंक ना. We are also suggesting alternate measures in the interest of containment of COVID. This is what the association has said. One second. Yes, One we second. association, we have suggested. One second. We are also a political party. We'll give our volunteers. I want to reply to him. आत पड कितें SOP केली ती तूं सांगत एक मिनिट तूं सांगत तें खाली तुका जाता एवटेन पोवन उलय आत पड तेका ही हॅज आस्क्ड अ क्वेश्चन गोंयकार हॉटस्पॉटाचे आहाय तांकां हाव टू वॉट इज द स्टेप्स मिन्स गव्हर्मेंटान म्हणजे ब्रिंग देम बॅक वॉट इज अरे आत SOP केली ती हेल्प जाता तांकां हाडपाकू गोंयकारांक गव्हर्मेंटाचो तर खरें इंट्रस्ट आसलो हो क्वेश्चन तुवें गव्हर्मेंटाक विचारपा जाय आमी कितें सांगिलां टेक स्टेप्स तांकां जो तर टेस्ट करता टेस्ट करूया आमी टेस्ट केन्ना कोणाक म्हणलो ना ना आमी टेस्ट केन्ना कोणाक म्हणलो ना आमी 2000 टेस्टाक येताय मग केन्ना विचारलो ना ते मागीर चॅक करूया कितें जाता तें कोण पयशे गेले ते आनी टेस्टाचें कितें आहा तें मागीर चोया बट केन्ना म्हणलो ना आमी कित्याक आमकां गोंय सांबाळपा जाय सायकोलॉजिकल ट्रामा कशें आसतलें सायकोलॉजी ट्रामा अरे सायकोलॉजिकल ट्रॉमा म्हणलो आनी आनी तें चीज नाका तेका विचार ते सांगते सायकोलॉजिकल ते सांगते सद्या न्हू द सिट्युएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल चड दीस जाले मोर दॅन 60 days जाले भुरगे आनी स्टील देर चार्टर्ड फ्लायट्स हॅव बीन कॅन्सल दे हॅव बीन व्हेरी मच डिस्टर्ब एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑल द गोवन्स पासियन्स काडून ते मातशें रावले म्हणून आतां कितें जालां काल SOP चेंज केलें 7 days होम 7 days तें गुड मूव बट स्टील इट इज डिस्क्रिमिनेटरी जे MH गाडी येता राजस्थान वचून गाडी येता गुजरात येता रेड हॉट झोनान ते 2000 बसता फ्लायटान येतात आनी ते वयता आनी मजा मारता आनी तो सेकंड होम आहा न्हू ताका ही इज फ्री टू गो सो आमचे गोंयकारांचे 60 days क्वॉरंटायना कमींग वीथ कोवीड सर्टिफिकेट आउट ऑफ दीस ऑल दीस 800 पीपल हू हॅव कम टू गोवा ऑल ऑफ देम हॅव बीन टेस्टेड नेगेटीव 800 आर नेगेटीव एंड प्लस दे हॅव ओबेड द इंस्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन they have not break down the rules so आमी सरकाराक कितें सांगताय प्लीज आनी तांकां ट्रुमा कोन्ना काय पावता म्हणल्यार आनी तांकां जीवनान पावता थोड्यो बोट्यो द कंपनीज आर स्ट्रेस्ड आउट विथ ऑल फायनान्शियल लिमिट्स प्लस द सी फेरर्स आर ऑलरेडी 60 to 70 days ऑन द शीप आनी जेन्ना हे गोंयांत जे गोंयकार न्हू आय एम नॉट सेईंग डिस्क्रिमिनेटेड आर नॉट इंडियन्स बट ते गोंया येता तांकां 2000 दिता आनी भोंवपाचें सर्टिफिकेट घेवपाची आनी तुवें घरा रावपाचें जाल्यार गोंयकारांक कित्याक घरा रावपाक मेळना हू आर रियल गोवन्स हू रियली डायींग टू कम होम ऑलमोस्ट 60 to 70 days so this is the demand what we are asking the government please do not discriminate let our brothers come back because they need to go back again the more delay it takes for the ships to come the more delay for them to come home they will lose their jobs and Goa government have not have a capacity to give everybody job plus the people from the Gulf they are also losing their jobs they are not rich people they are lost their the companies will never pay this quarantine money and they don't have money for 2 months they are pleading not even one flight Vande Bharat mission
have not landed to Goa yet. Where is your Vande Bharat mission flight? In Kuwait itself, we have 85,000 Goans. All over Gulf, UAE have 1.5 lakhs in Goans. And I know from my capacity, from ours, we have got individually one person to Kerala, to Bombay. Even this government have not bought even one flight to Goa. And I would like to ask our MLAs who are there from Salset especially, तुम्ही गाल्फाक आहाय ते लोकांक, कुवेट आहाय ते लोकांक, दुबय गोंया हाडपाक तुम्ही अजून फ्लायटाक कित्याक डिमांड केला ना? So you see Kerala per day 15 flights. Per week 15 flights. Kerala, Gujarat, Kerala, Delhi, Kerala, all are coming to Kerala. Why? Their government is welcoming the NRIs, because even yesterday the statement made by Kerala Chief Minister, we welcome our NRIs because they are the backbone of our economy. So today we have been almost asking, so please government, even 7 days is good, but still do not discriminate. If people from Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, from hot zone, they can pay 2,000 and come home when they were not quarantined. Our brothers or the seafarers who have been 60 days on board, tested, COVID, everything is there. They are free, they are clean. Plus 800 who are here, they are the example. They have been negative, still they are struggling to come home. So it is not fair. So we ask the government, please reconsider. Let our seafarers also, the Gulf who are coming from the Gulf countries also, have the same procedure, do that COVID test and go home for home quarantine. Stranded Goans are in distress. Of course, Of course, we have so many of them. Look at this, also people are coming. The entire standard Goans is a community in distress. why don't तुम्ही chief secretary मिळाला तर बघा सीएमआर ट्राय केलं तुम्ही Now, Chief Secretary is the head of the SCC. He heads the State Executive Committee. So anything when it comes to a disaster, this is an ongoing disaster. It is declared as a pandemic by WHO, and the I think it is the Disaster Management Act is in force, in which the SHE, the State Executive Committee, SCC takes all decisions. So we have met the Chief Secretary. Another issue you have said about this, what is the Village board. How you would also like to say that Let him discuss. सांग बरं village board. सियाजाम एल चीफ सेक्रेटरी मेळपाक आयज तुमकां खबर आहा जे तारवट इबान तांगे फॅमिली डिपेंड आसले एक होप चयताले जो आमगे सरकार आहा तेंगेलो कितें पॉझिटीव येवपा आनी जे आमगे तारवटी चड करून सावथ गोवा आनी जे कोण सालसेती आसले जे मिनिस्टर आहाय जे MLA पावर आहाय तेंचे एक डिपेंड जावन आसले कितें म्हूण आमकां पॉझिटीव मेळटा म्हूण हाचे कांय कॉन्क्रीट सोल्युशन तेणें दिलें ना अजून देखून सो आज तुमकां खबर आहा जे वोकल आहाय तेंगे लोकल आप आसो ते आज आमचे बारा आहाय आनी तेणें दाखयला आनी आमी तेंचे बारा आहाय कित्याक फ्रॉम डे वन दे आर टेकींग द इश्यू हेच्या पयलीं आमी कोणें MLA बारा आसोनाय पूण आज आमी फ्रस्ट्रेट जाले आमी डिस्ट्रेस जाले आमी स्ट्रेस जावन गेले आयज कित्याक इतू इश्यू हो 60 days जावन गेले कांय इश्यू घेयना गव्हर्मेंट कांय सोल्युशन दिना सो आमी तेंचे बारा आहाय सो आमी तेंकां सजेशन दिलां आतां तुमी डिस्क्रिमिनेट कोरला काय म्हूण तारवड्यांक आनी तुमी तेंकां होम क्वॉरंटायन जाय तुमी टेस्ट कोरया तेंकां नेगेटीव जाल्यार होम क्वॉरंटायन वी आर टेकींग द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो वी हॅव सजेस्टेड दीस टू द चीफ सेक्रेटरी ते सेल्फ हेल्प ग्रुप आहाय कोणी विलेज ग्रुप आसतले एसोसिएशन आहा फ्रॉम आवर मेंबर्स वी कॅन चॅक करूंक जाता बाबा ते घराको आहाय म्हूण सो वी हॅव This is this concept of village board. श्रीबाब एक म्हणटा ते आता हो इशू कितले दीस when you talk about MLA with like Vijay Sardesai जावं वेदिनाव जावं रोहन जावं हे इशू करता तुमचे ओन MLA खंय आसा होय तुमचे ओन उरलेले कितें आसा तेच कित्याक होय त्या लोकांना चोयताय पीपल आर वॉचिंग देम दे हॅव नॉट टेकन दीस इश्यू आज कॉन्स्टिट्युन्सी वायज देखून भुरगे तारवटी वचोन तांकां मेळ्ळे पूण अजून ते सांगताय ताका CM अजून स्टडी कोत म्हूण another issue is Right. that you have See, listen to me. I'll tell you what. Another issue is that तुमचे association आसा but whenever it comes to a statement your own people come with various different type of statements why you all not don't come together then you all are fighting for a association you all are fighting for a separate issue तुमच्याच भितर तुम्ही different statement करा different times why it is like that happening there तुमचा issue कोणाचो I'll tell you. डिफरंट तेशकों काय ना लोक दुसरे भाशेन चोयता ते आमगे आम कित्याक डिफरन्स आहा तेचो डिफरन्स तुम्ही सगळे एकठांय कित्याक जायना? I'll tell you one thing. आता म्हणटा तूं सालसेटाचे. I'll tell you my one example. म्हगेलें एक धाकटें हॉटेल आहा बारीक
पयर म्हगेलें उदकाचें कनेक्शन कातोलें विथआउट नोटीस because I'm raising the voice. Today as I am here now, I have got a call that TCP has come to inspect my hotel there. I want to tell this to Churchill Alemão, who is instigating. हे चर्चिलान मिडिया सांगलां हे आमी तारोडे आवाज वयर काडटाय म्हूण तो म्हणटा तूं दाखयतलो म्हाका. I want to tell him म्हगे हॉटेल बंद पडलें देखून कोता येता. Do not play politics on your livelihood. I want to tell Churchill one more thing. If you want, we are fighting for seafarers. तो तारोट म्हणटा कसलो तारोटी आमगे फायल वता सीएमाक दिता आनी सांगता हे मातशें कितें चोय हांव भिवपा न्हय कोणाक. There is nothing called a threat here. I can tell that we are fighting for the seafarers from day number one and without any interest. But if they want to take it politically, we challenge them. And Salset will show them हे पड लोकांक इतले पड तेमी तारोट्यागे मांयक पायक इतले पड ते फॅमिलीक आनी इतले लोकांक तेमी रोडयले म्हणून आनी तेमी they will pay the price for this. This I can tell you. That is the answer. Because see, all opposition, we have gone with the government from day number one. 1.5 months. They have not done. We have given the data and everything. Doesn't help. Nothing is help over here. So today, the situation is like this. The Salset politicians are threatening us. Ami threat gyopa nahi. They don't know the authority yet. They will wait. And when the authority come, NRIs come, they will see the breadth of this of authority. Right. Just tell us who is responsible for this paid quarantine. See, the Goish government responsible for the paid quarantine. Then SOP can dakoila, order can dakoila 2,500. So the Goa government is responsible for this. So if everybody was together, this issue for you all to put it forward, what a couple of months. We are because together. you all are fighting for it. See, let us look at it one day. All the Goan political parties require votes of Goans to win election. Or will these Delhi walas vote for them? So if today you are doing injustice to them, tomorrow you will be given the right treatment. That is what he has summed up. हे क्वेश्चन आन्सर हांव दिता. आमी केपेचे आमी केप्सो येयले मोस्टली. बाबू कोडेकारा बारा आमी 2 पार्टी गेले घरा कडेन मोस्टली ऑल सीफेरर्स फॅमिलीज. 2 पार्टी आमी ताका रिक्वेस्ट केले वचोन सीएमाक तुका जाय जाल्यार आमी आतां सांगिल्लें सीएमाक उलोवपाक हे पेड क्वॉरंटायन कित्याक लागून कित्याक आमगे हितून जॉब इफेक्ट जातले. कंपनी वील नेवर हायर बॅक. गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. कंपनी ऑल टायम नाका हे स्टेटी आमकां मनीस नाका. कंपनीन सद्या इतली बर्डन घेयलो आहा ते आमकां खंयच्या गांवां वचोन आमकां आमगे गांवां पावोवपाक इतू बर्डन घेयलो आहा. आमगे स्टेट हे भाशेन आमगे स्टेट आमगे कंपनी हे भाशेन टॉर्चर करता पे क्वॉरंटायन कर म्हणटा. वी गॉट डेफिनेटली लूज आवर जॉब्स. आनी वी एज अ सीफेरर्स वी हॅव ब्रेड एंड बटर फॉर आवर फॅमिलीज. हाले आमगे जॉब गेले जाल्यार गोवोरमेंटाचे आमकां जॉब दिवपा जावपा न्हय. गोवोरमेंटा कडेन इतली कॅपेसिटी आसपा न्हय सगळे सीफेरर जॉब दिवपाक. सो वाय वी आर फायटींग कित्याक आमकां आमगे कंपनीचे बर्डन घायलो आमकां नाका. कंपनी आर डुईंग बीग फेवर्स फॉर अस. ते आमकां आमगे स्टेटी आमकां हाडून पावयताय थंय पासून आमगे गोवोरमेंट आमकां कांयच करपाक सोदनात. हेजे आमकां दिसता आमकां आमगे गोवोरमेंट आमकां सीफेरर्सांक कांयच वॅल्यू दिना. सी द थिंग इज कितें जालां आतां आमी आमगेले कोण आमी जेंक इलेक्ट करून हाडले न्हू तेंचे बगले आमी गेले आमी रिक्वेस्ट घायलें पूण ते कितें म्हणटाय 2 दिसांनी यो 2 दिसांनी यो 2 दिसांनी यो 2 दीस कोण हे आमगे भुरगे येतले आनी कंपनी कडच्यान पयशे घेतले आनी मेकळे जातले. वी डोंट नो वेर द फंड इज गोईंग. आमकां कोणें दाखयल्या ट्रान्सपरन्सी कंपनी कडच्यान आमी ते अर्दी कितें म्हणटा दे आर सेयींग कंपनी इज विलींग टू पे. आमकां कोणें दाखयलां बाबा कंपनी इज विलींग टू पे म्हणून. फ्रॉम वेर दे आर सेयींग कंपनी इज विलींग टू पे म्हणून इतलो पयसो. कंपनी इज ऑलरेडी इन हितू बँक्रप्सी वचपा जाल्या. दे आर टेकींग गूड केअर ऑफ ऑल द पीपल हू आर देर कळ्ळें तुका न्हू. दे आर ब्रिंगींग देम फ्रॉम US, फ्रॉम साऊथ आफ्रिका, फ्रॉम डिफरंट कंट्रीज टू देअर होमलँड. सी द कर्टसी ऑफ द कंपनी. कंपनी के फिलिंग्स आसा ते दे आर नॉट